पड़िब रसा तले जेतेबेले ए जदुपुरी पिंडटा जलरे जलांडव होइब श्रीमद् भागवत प्रमाण करुचंदी आह जले द्वारका नाश जीव मोर निवास मात्र जीव गोविंद 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 कर जले द्वारका नाश जीव मोर निवास मात्र जीव प्रेम तरंग पान करी तेरे तरिले नगरी विचार करतु जले द्वारका नाश जीव आमर एई पिंड तलिपादरु संधि आरंभ होई एही 10 गोटी द्वार को रुद्ध करिबा पाई कंठ पर्यंत पानी आसीबो से समय रे समस्त बंधु बांधव कहिबे संधि आरंभ होई गला जीवन जीवार समय होई गला तुलसी महात्मा प्रमाण देले जीवन जीवार बेले तुलसीर जल जीवन जीवार बेले तुलसीर जल सकुटुंब ढाली देवे तुंडे देवे वृंदावती आहा वृंदावती गो रमर बंधनु मिले मोती गो जय राम आहे जय राम हे नवीन सुंदर घर राम हे जीवन जीवार बेले तुलसीर जल सकुटुंबे ढाली देवे तुंडे देवे नीर जिते बेले छिंडा दौड़िया खटरे आमे माने पड़िथिमा समस्तंकर दिने ना दिने समय आसवा कि आमे सही छिंडा दौड़िया खटरे पड़ी रहमा आउ से भव सागर अनेक दुख को सही करी पत्थर को कला सन्निपात ज्वर ए पिंड ज्वर रे संधिरूपक ज्वर रे कंपमान हो जाउदिवो तापरे ए पिंड रे जेतेबेले जलांडव हो जइदिवो ठंडा संधिरूपक पानी आसीदिवो सही समय रे परिवार लोक कहिबे बापा तुमर जीवन जीवार समय आसला न काई दुख भोग करूज ए दुख रु टिके उद्धार पाइबो संतरा टिके खाई दियो अंगूर टिके खाई दियो जिते बेले मागुतला खाइबार लागि पुरे नि दउथै शास्त्र प्रमाण देले खाइबा देवता मागु अछि तते बेनी हाथ को पताई केउ बा देवता पूजु छुरे मन शंख घंट को बजाई बारंबार मागुचंदी खाइबा पाई पिता माता बाबू मुठे दे किंतु सही जगह रे भाई भाई मानक मध्य रे विभक्त हो जाए भाग हो जेते बेले दिन काटु दिबे समस्त भाग नेउथिबे चिंता करंदो जेते बेले एई पुरी दांड द्वार रे जणे मां कोल रे दी गुटी जाळा संतान को धरि खेलुचंती आउ सही खेलुथिबा समय रे दी जाळा संतान अन्य जगह बुलीवा को जाउछंती गोटिए संतान आसी मां र कोल रे बसी गला मां मां आउ गोटे संतान दौड़ी आसी कहूची उठ एटा तो मां नहे ए होची मो मां चिंता करंदु सही दी छुआ जाणा संतान मां सहित कोल रे बसीवा पई ओली करूचंती किंतु सही दुई संतान जेते बेले बयस अनुपात रे ज्येष्ठ होई जिवे से कहूदिबो तो मां से कहूदिबो तो मां केते विराट समस्या मुंडरे पड़ीची एही दुख भरा जीवन रे आजी
ବାପା ମା ଛିଣ୍ଡା ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପାଣିକୁ ଲାଗିଲା ଶୋଷ। ଏ ଜଳାଣ୍ଡବ ହୋଇଥିବ ଶରୀରକୁ ପରିବାର ରୂପେ ତୁଳସୀ ପାଣି ଟିକେ ଦେବେ। ପାଣିକୁ ଲାଗିଲା ଶୋଷ। ଅଗ୍ନି ବିଚରା ଯେ ଶୀତରେ କମ୍ପୁଛି। ଅଗ୍ନି କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଉଦରେ ତେଜାଗ୍ନି ବସଇ ଭକ୍ଷଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାଶ ଯାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଉଦରେ ତେଜାଗ୍ନି ବସଇ ଭକ୍ଷଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାଶ ଯାଇ। ଉଦରେ ତେଜାଗ୍ନି ଅଛି। ଆଉ ଏ ତେଜାଗ୍ନି ବା ଜଠରାଗ୍ନି ଆମେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଭସ୍ମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦିନଟି ଆସିବ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଉ ଭସ୍ମ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ପୁଣି ଭାଗବତ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଡାକିଲେ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ କେହି କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। সেই দিনটা কেউ দিন? সেই দিন ভগবান তো ভগবান সংসার কেহি মধ্য শুনিবে না, কিন্তু সবুদিন ভগবান শুণতি, সেই দিনে শুনিবে না। সেই দিনটা কোন? একাদশী দ্বাদশী ত্রয়োদশী নুহে কি পূর্ণিমা নুহে বা এই সামান্য দিন নুহে। সেই দিনকু প্রমাণ দেলে একাদশ স্কন্ধ ভাগবত। ত্রিনব একাদশী দিন ন শুনে তোমারি বচন। ত্রিনব একাদশী দিন ন শুনে তোমারি বচন। গোবিন্দ 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 মধুবল জীবন। শুণ সুজনে দেই মন এমন দিন কেউ দিন। পান করি এলে তরিলে বদনানি। তো বিচার করন্তু, ত্রিনব একাদশী দিন ন শুনে তোমারি বচন। ত্রিনব একাদশী দুণ 11 দুণে 22। ত্রিনব 9 30 27, 27 और 22 7 2 9 20 20 40 9 49। যেতেবেলে পিণ্ডরে প্রাণ যা সময় হইথিব, ঊর্ধ্ব নিশ্বাস মারুথিব, 49 বায়ু প্রবাহিত হেউথিব, সেতেবেলে তুমি বাপা মা যাহা ডাকিলে মধ্য সে আউ শুনিবে নাহি। আউ সেই সময়ে পিণ্ডর প্রাণটা চালিযিব। আউ যেতেবেলে চালিযিব কেমিতি যাব? এ জীব জীবার যেবেলে যে রূপ দেখু থাই ডোলে। গোবিন্দ 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 জীবর ভাল মন্দ বাণী মরণ কালে তাহা জানে। পান করি এলে তরিলে বদনানি। এ জীব জীবার যেবেলে যে রূপ দেখু থাই ডোলে। ভগবত গীতা প্রমাণ দেলে অন্তকালে চ মামেবং শৃণুক্ত্বা কলেবরম যে প্রয়াতি সমদ্ভাবম ইয়াতি নষ্টস্য সংশয়। অন্তিম কালরে জীবন জীবার সমୟରେ এই পিণ্ড যেউ রূপকু দর্শন করি মৃত্যুবরণ করে, সে সেই রূপরে পরিমার্জিত হই পরম জন্মরে, সে পরজন্মরে সেই রূপরে অবস্থান করে। যথা গোটিয়ে কীট সোনারি পোক যেতেবেলে গোটিয়ে কীটকু ধরিকি আসে, সেই কীটকু বসা মধ্যে ভরি দিয়ে। আর ভরিবা ফলরে সে কীটর প্রাণ চালি যাই থাকে এবং সে সোনারি কীটর রূপকু দেখি দেখি প্রাণ বায়ু চালি যাইथिबारु পুনরাবৃত্তি জন্ম নেলে সেই কীটরু সোনারি পোকর জন্ম হইଥାଏ। ঠিক সেহিপরি এই পিণ্ডরু প্রাণ যা সমୟରେ যেউ রূপকু দেখি মনুষ্য মৃত্যুবরণ করে, সে সেই রূপরে জন্ম নেই থাকে। কিয়ে নেইଥିଲେ টিকে চিন্তা করন্তু। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम राम।
যে ব্রাহ্মণ শ্রীরাম জয় রাম জয় রাম রাম ভাগবত মহাত্ম পদ এই জান শ্রীরাম জয় রাম জয় রাম রাম তাঙ্গ ধর্ম পত্নী নাম ধুমধুলিটি শুণ শ্রীরাম জয় রাম জয় রাম রাম সেই ধুমধুলিরে কলি করে প্রতিদিন শ্রীরাম জয় রাম জয় রাম রাম এই বলি তাঙ্গ দিন বিতি যায় পুণ শ্রীরাম জয় রাম জয় রাম রাম অবুতি কহই সে কাটুଥିଲେ দিন শ্রীরাম জয় রাম জয় রাম রাম ধন ধান্য তাঙ্গ ঘরে ଥିଲା পরিপূর্ণ শ্রীরাম জয় রাম জয় রাম রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় রাম রাম ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଭାଗବତ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ଯେ ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବଚନ କାହିଁକି କରନ୍ତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଏଇ ଦଶା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତବଲା ଅର୍ଗାନ ବଜେଇ କରି ପ୍ରବଚନ କରବାଟା ଏଟା ମୂର୍ଖ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲିକରି ସମାଜରେ ଲୋକେ କହସନ୍ କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲା କେତେ ଦିନ ନା ପାଇଛୁ 21 ଦିନର ଦିନ ନା ପାଇଛୁ ଆଉ ଯେନ୍ ଦିନ ମରିଗଲା 12 ନମ୍ବର ଦିନ ଭୁଲି ଯାସନ୍ 12 ନମ୍ବର ଦିନ ଭୁଲି ଯାସନ୍ 12 के लहटाले 21 और 21 के लहटाले 12 है विचार करी पारुछ त जन्मदिन जेंटार मृत्यु दिन भी हेटे जदि 2 दिन हला में केते दिन बचिला बाकी समय बेले जन्म हला गुटे दिन लेखिनेले